ନାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁଟା କଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଲେନି କାରଣ ସେ ଜଣେ ଡାଇନାମିକ୍ ସେ ପାଟକୁରାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ଧାରା ରହିଥିଲା ପୁରା ମାନେ ଲାଗିକି ରହିଥିଲେ ସେ ବିଧାନସଭା ହେଉ ବା ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ପାଟକୁରାରେ ହେଉ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦେଖାଉଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଣ କରୁଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଥିଲେ आम भाभी पारुनु तांको प्रति जो अविचार करागला तार से पुनर्विचार करिवे बिली आम मो तरफ मु अनुरोध करुछि जनता दल सुप्रीमो नहीं ये जोटा कले एटा ठीक कलेनी कारण सी जड़े डायनामिक सी पाटकुरार जनसाधारण पाखे थिले दलीय कार्यक्रम करुले एवं तत्सहित पाटकुरा अंचल विकास रे तांकर जो ये धारा रही पूरा माने लागिक रही से विधानसभा हो बा विधानसभा बाहर पाटकुरा हो से जो तांकर कार्यदक्षता देखौथिले से जो प्रश्नबाण करुले सरकार को बहुत अड़ुआरे पकईले आम भाभी पारुनु तांको प्रति जो अविचार करागला तार से पुनर्विचार करिवे बिली आम मो तरफ मु अनुरोध करुछि जनता दल सुप्रीमो।